डिवाइस ऑफ रखकर परिवहन विभाग पर ऐप कैब ड्राइवरों का प्रदर्शन। 11 सूत्री मांगों को लेकर सीटू समर्थक संगठन का हल्ला बोल। कोलकाता में ऐप आधारित कैब चालकों की विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आज कोलकाता ओला उबर ऐप कैब ऑपरेटर्स एंड ड्राइवर्स यूनियन ने डिवाइस ऑफ कार्यक्रम का आह्वान किया। संगठन के अनुसार सुबह 11 बजे मौलाली के रामलीला पार्क में एकत्रित होने के बाद कैब चालकों ने परिवहन विभाग के कार्यालय की ओर विरोध मार्च निकाला। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ऐप बंद करने का ये आंदोलन और लंबा चल सकता है। चालकों की मुख्य शिकायतें और सुरक्षा की कमी। यूनियन का कहना है कि शहर और उपनगरों में दिन रात सेवाएं देने के बावजूद ड्राइवरों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ऐप कैब कंपनियां उन्हें ड्राइवर पार्टनर तो कहती हैं, लेकिन हकीकत में चालकों को पार्टनरशिप का कोई लाभ या कंपनी के मुनाफे में हिस्सा नहीं मिलता। बीते 18 जून को परिवहन विभाग को एक ज्ञापन सौंपा गया था और परिवहन मंत्री से मिलने के लिए ईमेल भी भेजा गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर चालकों को यह कदम उठाना पड़ा। 11 सूत्री प्रमुख मांगे: किराए का पुनर्निर्धारण, एसी कैब के लिए 30 रुपए प्रति किमी, नॉन एसी के लिए 25 रुपए प्रति किमी और इंटरसिटी सेवाओं के लिए 35 रुपए प्रति किमी की दर तय की जाए। ईंधन के दाम बढ़ने पर आनुपातिक रूप से किराया बढ़ाया जाए। सीएनजी पंपों की व्यवस्था, सीएनजी आपूर्ति को सुचारू बनाया जाए और पर्याप्त संख्या में सीएनजी स्टेशन खोले जाएं ताकि लंबी कतारों से मुक्ति मिले। वीएलटीडी नीति में सुधार, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को तब तक अनिवार्य न किया जाए जब तक कि इसे सीधे पुलिस थानों से न जोड़ा जाए। साथ ही इसके शुल्क भी घटाए जाएं। अन्य प्रशासनिक मांगे: लग्जरी कैब में नॉन एसी सेवा बंद की जाए, कमर्शियल नंबर प्लेट अनिवार्य कर पुलिसिया उत्पीड़न रोका जाए, महिला चालकों व अन्य सुविधाएं, महिला कैब चालकों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज तथा सीएनजी पंपों पर उनके लिए अलग शौचालय बनाए जाए। इसके अलावा बिना ठोस कारण और पारदर्शी प्रक्रिया के किसी भी ड्राइवर की ऐप आईडी ब्लॉक करने पर रोक लगाई जाए। यात्रियों की बढ़ सकती है मुश्किलें। सोमवार को बड़ी संख्या में ऐप कैब चालकों के सड़क पर उतरने और डिवाइस ऑफ रखने के कारण कोलकाता और आसपास के इलाकों में यात्रियों को कैब मिलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन पूरी स्थिति और परिवहन विभाग के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाई हुई है। শুনুন, দীর্ঘদিন ধরে আগের সরকার ছিল, বারংবার বলেছি যে পেট্রোল পণ্যের দাম বাড়লে ভাড়াকে কিন্তু বাড়াতে হবে, কিন্তু কোনো রকম তারা করেনি। বর্তমান সরকারও 4 তারিখ মে মাসে ক্ষমতায় এসছে, অন্ততপক্ষে 4 বার পেট্রোল পণ্যের দাম বেড়েছে, ভাড়া কিন্তু বাড়ছে না, রিস্ট্রাকচারিং হচ্ছে না। সিএনজি পাম্পের সংখ্যা খুব কম, 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা লেগে যাচ্ছে পাম্পে সিএনজি ভরতে। ফলে পাম্পের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং সরবরাহ স্বাভাবিক করতে হবে। আমরা বলছি ভিএলটিডি কেন? যদি থানার সাথে ট্র্যাকিং না হয় তাহলে ভিএলটিডি বসাবো কেন? আপনারা ট্র্যাকিং এর সিস্টেম করুন, তাহলে বসাবে। আবার বসাতে গেলে একটা ড্রাইভারকে যদি 12 থেকে 15,000 টাকা করে দিতে হয়, এত সম্ভব? ফলে দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। মহিলা প্রচুর ড্রাইভার আছে, তাদের নিরাপত্তা, তাদের বিশেষ প্যাকেজ সহ, এবং এই যে বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পগুলো রয়েছে সেখানে হচ্ছে পর্যাপ্ত শৌচালয় তাদের জন্য নেই, এগুলো ব্যবস্থা করতে হবে। এবং 4 চাকা 2 চাকার এই যে সাদা প্লেট এবং হলুদ প্লেটে যে সমস্যা, এই সমস্যাটাকে কিন্তু দ্রুত দূর করতে হবে এবং ওই আইডি বন্ধের নির্দিষ্ট একটা সীমারেখা ঠিক করতে হবে। এই 11 দফা মোট দাবি আছে, সেই দাবিতে আজকে আমরা সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত অফলাইন চলছে। 99% গাড়ি বন্ধ আছে এবং আমরা এখন পরিবহন দপ্তরে যাচ্ছি, রামলীলা পার্ক থেকে শুরু করছি, গিয়ে ডেপুটেশন দেবো। 18 থেকে আমরা একই দাবি আমাদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যে একটা ন্যায্য ফেয়ারটা দিক ওলা উবার। আজকে 2014-তে যে ফেয়ারটা ছিল সেম ফেয়ারটা 2026-এ আছে। এখন আমাদের যা অবস্থা আছে, সারাদিন যদি 12 ঘন্টা অনলাইনে গাড়ি চালায় যে কোনো অ্যাপে, সবার একই অবস্থা যে ফেয়ারটা 15 টাকা 12 টাকা কিলোমিটার দিচ্ছে। এবার ড্রাইভাররা অ্যাকসেপ্ট করছে না ট্রিপটা, আর প্যাসেঞ্জাররা গাড়ি পাচ্ছে না। কেউ হয়তো এয়ারপোর্টে যাবে, কেউ যাবে হাওড়া স্টেশন, যে কোনো জায়গায় যাবে, ইমার্জেন্সিতে গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। এই ওলা উবার বা যে কোনো অ্যাপ কোম্পানির যে অত্যাচার, এই অত্যাচারে শোষণ হয়ে ড্রাইভাররা একদম অবস্থা একদম নাজেহাল হয়ে আসছে। মানে বাড়িতেও ঝুড় ঝামেলা হচ্ছে এবং রাস্তাতে যে পুলিশের যে হয়রানি আছে, 100 টাকার কেস আজকে 500 টাকা 1000 টাকা, অনেক আমাদের জ্বালা যন্ত্রণাতে আজকে বাধ্য হয়ে আমরা রাস্তায় নেমেছি। আর আজকে 12 ঘন্টা অফলাইন ডে ডাকা হয়েছে। যদি আজকের পরে যদি আমরা কোনো সুরাহা না পাই, আজকে আমরা বাধ্য হয়ে আমরা
অ্যানাউন্স করব যে টানা অফলাইন ডে ডাকতে বাধ্য হব আমরা। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाती बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।